অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে গজল নিয়ে আসছে হেফজ বিভাগের ছাত্র মোহাম্মদ জিহাদ। মোহাম্মদ জিহাদকে মঞ্চে আসার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। दिल पे कलमे की ज़रबे लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों जहां का खालिक अल्लाह, दोनों जहां का मालिक अल्लाह। तेरा मेरा मालिक अल्लाह, सबका राज़िक़ एक खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल पे कलमे की ज़रबे लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।